Madayo nga adlaw matinian, Setyembre 14, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. IMT African Swine Fever, hugta na ang monitoring. Mati LGU malampuson sa fiscal management. Population Maintenance Conference gipahigayon. Sa police report, hold up sa gasolinahan ug pagpusil sa usa ka retiradong empleyado sa gobyerno atong sutaon. Mga suga alang sa basketball court sa Dakbayan giapod-apod. Ug ang kabibo sa ika-87 nga kapistahan ni San Nicolas de Tolentino diri sa Dakbayan atong lantawon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. May gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya.
Ali, tabangan ta ka magprepara og go bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Luyo sa kabalaka sa African Swine Fever sa Dakbayan sa Mati, gilunsad ang ASF Task Force, usa ka grupo sa mga ahensya sa gobyerno nga nagtinabangay batok sa pagkaylap sa virus. Si Jill Bisjin Patalinghog sa report. Ang tubag sa nagpadayon nga hulga sa African Swine Fever kon ASF, gipalig-on sa lokal nga panggamhanan sa Mati ang mga lakang aron mapugnan ang pagkaylap sa virus, pinaagi sa gipahinungod nga Incident Management Team na ilan usab nga African Swine Fever Task Force. Gipangunahan sa City Veterinary Office ang ASF Task Force nga naglakip sa mga representante gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety, City Agriculture Office, Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, City Engineering Office, City Traffic Management, City Health Office, City Administrator ug uban pa nga gibahin ngadto sa mga grupo alang sa paspas nga pagresponde, operasyon, pagplano ug pagmonitor. Sa pinakaulahing update, ang syudad sa Mati nagpabilin nga giklasifikar isip yellow zone kon surveillance zone alang sa African Swine Fever ubos sa National Classification System. Human gideklarar nga red zone kon infected zone kaniadtong tuig 2020 ug pink zone kon quarantine zone sa miaging tuig. Ang lokal nga panggamhanan karon nakatutok alang sa pagkabot sa green zone kon ASF free status. Gikumpirma ni City Veterinarian Marites Erespe ang ubay-ubay nga mga sample sa dugo ang gisumiter alang sa testing sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory kon RADDL. Kadaghanan sa mga resulta mibalik nga negatibo apan unom pa ang ginahulatan. Dugang pa ni Respe nga ang mga barangay animal health workers ug barangay biosecurity officers aktibo nga nagmonitor sa pagkamatay sa mga baboy.
Aron mapalig-on ang mga paningkamot sa pagpugong sa ASF, gipirmahan ni City Mayor Michelle Nakpil-Rabat ang Executive Order No. 94 Series of 2024 kaniadtong Agosto 28 nga nagmando na kinahanglan og saktong dokumento ang mga baboy og karning baboy nga mosulod og labas sa syudad. Lakip na ang ASF free, meat inspection certificates ug uban pang gikinahanglan nga permit. Ang mga apektadong barangay lakip na ang DMM, Buso, Libodon, Badas, Macambol, Dawan, Tamisan, Tagibo, Danau, Pulian, Don Enrique Lopez ug Tagbinunga kasamtangang gipailalom sa movement restrictions kon gibili ang paglabas sulod ug baboy sulod sa 21 ka adlaw. Gi-activate na usab ang checkpoint sa entry ug exit point sa Tagawisan, Mayo ug Tagibo aron ma-disinfect ang mga livestock carriers. Naglunsab usab ang task force ug intensive information campaign pinaagi sa radyo, social media ug on-site efforts nga adunay mga tarpaulin nga gibutang sa mga checkpoints ug populated areas pag-disinfect sa mga apektadong baboyan ug pagmonitor sa iligal nga pagpangihaw. Ang ASF Task Force nagpabiling una sa mga paningkamot sa pagpanalipod sa industriya sa kahayupan sa syudad ug pagsiguro nga ang dakbayan sa Mati sa katapusan makabot ang ASF free status. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa ang Mati karon. Gipasidunggan ang dakbayan sa Mati. Isip usa sa pinakamaayo nga LGU sa tibuok nasod tungod sa mga paningkamot niini sa pagpalig-on ug pagdumala sa lokal nga panalapi sa tuig 2022. Ania ang report. Gihinganlan ang dakbayan sa Mati isip usa sa mga top-performing local government units kon LGU sa tibuok nasod tungod sa talagsaong paningkamot niini sa pagpalig-on sa pinansya sa lokal nga panggamhanan alang sa fiscal year 2022. Kini nga pag-ila gi-anunsyo sa Bureau of Local Government Finance pinaagi sa Memorandum Circular No. 17 Series of 2024 nga gipagawas kaniadtong Agosto 19, 2024. Ang City of Mati LGU nakaangko niini nga pag-ila base sa lig-on nga performance niini sa pipila ka importanteng mga natad sama sa local source revenue kon LSR sa nominal terms, ang ratio sa LSR ngadto sa total current operating income, year-on-year growth sa LSR ug ang total current operating expenditures kada kapita. Kini nga mga timailhan nagpakita kung unsa kamaayo ang pagdumala sa syudad sa iyang mga kahinguhaan ingon man pag-generate og kita gikan sa lokal nga mga tinubdan ug epesyente nga paggasto alang sa kaayuhan sa katawhan. Ang dakbayan sa Mati anaa sa ikasiyam nga pwesto sa mga syudad sa tibuok nasod ubos sa maong parangal. Ang ranggo gibase sa pinansyal nga datos nga gisumite sa mga lokal nga treasurer sama sa Statement of Receipts and Expenditures para sa fiscal years 2019, 2022 ug 2023. Isip pag-ila niini nga kalampusan, ang dakbayan makadawat og mga plake sa pag-ila atol sa awarding ceremony karong Oktubre 9, 2024 didto sa Manila. Kini nga pag-ila nagpasiugda lamang sa pasalig sa syudad sa maayong pagdumala sa panalapi. Pagsiguro nga ang mga kahinguhaan ma-optimize aron mapauswag ang mga serbisyo ug suportahan ang mga kalambuan. Nagpahigayon og Population Maintenance Conference ang buhatan sa POPCOM aron isgutan ang problema sa teenage pregnancy ug uban pang issues kalabot sa populasyon sa probinsya. Si Albert Louis Villar Jr. sa detalye. Ipasiugdahan sa Office of the City Population and Development ang unang Extended City Population Partners Conference kaniadtong Setyembre 6, 2024. Gipahigayon kini sa Martons Function Hall, Nazareno Street, Mati City. Ang panagpulong gisalmutan sa mga population officers o local partners gikan sa probinsya sa Davao Oriental ingon man sa Davao Region. Kung diin lakip nila ang mga representante sa nagkadaiyang buhatan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mati. Sumala ni Mr. Pipito B. Plaza, City Population Officer sa Mati, nga ang panagtigom gipahigayon sa tinguha nga may laila ang mga local stakeholders ug partners sa OCPD ug makamugna og koneksyon ingon man kooperasyon. The conference is all about knowing our partners and their commitment to support the program. It was done to foster partnership between the City Population Office,
the local stakeholders, and the identified partners to strengthen and establish and harmonize teamwork where innovative ideas, best practices, and collaborative strategies will be shared. Ubay-ubay ka mga population maintenance methods and practices ang gihisgutan sa giingong panagtipok. Usa sa natuki sa conference ang pag-update sa sitwasyon o status sa populasyon sa Dakbayan sa Mati. Kung diin giklaro ni Mr. Plaza nga ang sitwasyon sa populasyon sa Mati nagpabiling normal og dili mamahimong suliran sa umaabot. Population situation in the city of Mati is not alarming because birth rate is properly managed and the implementation of the family planning per se is doing fine. In fact, 81.4% of our couples are using their desired contraceptives. Nahisgutan sa conference ang mga suliran nga ginaatubang sa population control situation sa Dakbayan, kung diin teenage pregnancy ang nangunang ginasagubang sa Mati. Nasuta usab sa konferensya nga ang Mati City ang adunay pinakadaghang kaso sa teenage pregnancy sa Davao Oriental. Apan bisan pa man niini, adunay mga mitigating programs ang giimplementar sa OCPD inubanan sa City Health Office. Kini nga mga lakang para makontrol ang pagdaghan sa mga batan-on nga nagamabdos. Teenage pregnancy is one of the prevailing problem of the population situation in the city of Mati. While it is true that Mati got the highest rate in the entire Davao Oriental, the City Population Office, in coordination with the CHO, have already made collaborative strategies and effective approach to minimize these teenage pregnancy stages. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, hold up sa gasolinahan ug pagpusil sa usa ka retiradong empleyado sa gobyerno atong sutaon. Mga suga alang sa basketball court sa Dakbayan, giapod-apod. Ug ang kabibo sa ika-87 nga kapistahan ni San Nicolas de Tolentino diri sa Dakbayan atong lantawon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, aninaw sab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Sa pipila ka semana ng milabay, nabaniog ang balitang dunay mga barangay kapitan nga mibalhin og partido gumikan sa matud pa Ford Ranger og 2 milyones pesos ang gihatag sa mga kontraktor kaalyado sa usa ka politiko. Sa pinakaulahing balita, 15 na ka mga kapitan ang matud pa nahatagan og mibalhin. Hinuon gipang himaka kini sa ubang mga kapitan. Busa alang sa atong pangutana karong sa manaha, unsa ang imong mensahe sa mga kapitan nga matud pa nakadawat og suborno? Taraw ba ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Ang ako kay unta sa nagkuan na kapitan or unsa na members, unta kanang tarawon nila pagdala ilahang kuan sa mga kanang isa ilahang mga sakop nila na maoron maora. Basta tarawon lang nila dili sila mag kuan na ilahang kuan na nanay sila opportunity na mutabangan ang uban. Nitabang sa ubang tao. Tabang na lang. Tabang na lang. Kanang sa mga kapitan nga nakadawat og sa Borno, hope nga kanang honestly sila sa basagi ingon sa mga uban. Kay kung kana manggod ingana nga mga kantidad, dapat i-support pud nila sa barangay nga kanang sa maayo para sa like sa mga projects nga kailangan sa barangay. Ang minsay na ako o sa ko lang ay ako kami mga tigulang na dapat unta ang ilang mga nadawat nga gikan sa taas nga kwarta atag nila sa project sa eskwelahan, project sa barangay to kadtong mga sobra unta para unta to sa mga tigulang na nga di nakatrabaho
malipay po ang mga membro. Ika man good. Di man agad ingon nga kuan bisig sila ang isyu ana mga kuan ra man na. Pag-abot ana sa mga politiko sila mahalos man sila kaila ra man. Oh, ngana ra man ko ng dagan sa politika. Nga kung usahay maamigo na po kay sila na po yung partido. Oh, pabor-pabor lang ba? Oh, abot sa panahon ba, ang kapitan na amang ginay kalaban permanente kay politika. Katupong kalaban nga mo laban niya. Mo isyu yun na. Oh, normal na sa politika kita importante mo serbisyo sila tarong sto ha. Ipaklaro nila. O kung sa gina nga actually na amang gina unsa na budgeta na butangan na lang politika ba kay hapit ng eleksyon. Ya mo ingon labi lain nga kuan mo yung nakahatag. Pero actually kanang kwartahan na sa gobyerno man gid na. Lahi lagi hatag niya. Sabay-sabayan na lang pud ba. Para ko na lang mga katong mga pang-ayuda bitaw. Maglumba sila kinsay mo hatag. Para at least mga kangkuan ba yan. Mga politiko, daghang supporters. Dalon. Siguro para sa ila kay importante na jud ang kwarta sa panahon karon tanan jud ta nang ginahanglan labo na kay lisod. Pero para sa ako dili kay syempre sila ang nasa katungdanan murag wala mong baruganan kung bali ra gihapon kag laing kuan murag wala nimo gipanindigan kung unsa jud ang imong dapat kuan sa imong dapat ipasunod ba sa katawhan murag wala nimo na panindigan kay masuhulan ra daay gihapon. Matay may man kailangan man ng kuan ilahan man gid na hindi man to awatay may mo maminsahin ako sa ilaha unta kanang matinud-anon unta sila ang pagpanerbisyo dili kay kung nanapoy lain na mo offer sila og ingon ana ila na pud dawat doon so mobalhin na pud so dili tinuod na dili wala sila baruganan sa ilahang pagka leader ang ako lang ta maistorya nga magmatinud-anon lang unta pud. Ug mo ka na ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani nang usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jobes Jean Patalingog. Amping! Gi-hold up sa wala mailhing mga tawo ang gasolinahan sa dahikan sa miaging semana. Samtang usa ka retiradong empleyado sa gobyerno ang gipusil patay sayo karong semanaha. Si Nash Tiguelo sa atong police report. Patay ang kanhing Provincial Cooperative Department Head nga giilang si John Castellones. Human kini gidulit og pusil sa usa ka armadong lalaki didto sa Mayroon Pharmacy Barangay Sentral kaniadtong Setyembre 9. Sumala pa sa kapulisan nga kanhinang nakadawat og mga hulga ang biktima apan gipasagdan ra niya kini. Base sa among pag-subay nag-background check ni na-interview na mo ang usa sa mga miyembro sa ilang pamilya. Nigawas dito nga naa siya previous threat. Nga siya mga na-receive nga mga death threats ba. Mutaw mo ginasubay karon kung malink ba siya sa mga hitabo sa murag sa igsuon na niya. Mga mo ginakuha karon nga mga subay nga mga motibo. Subay sa inisyal nga investigasyon sa Mati PNP, nasayran nga mo palit paunta og tambal ang biktima dihang gisundan kini sa wa mailhing suspect ug gipusil kini sa ulo nga miresulta sa iyang ihinanaling kamatayon. Ang suspect daling miikyas paingon sa baywalk human sa pagpamusil ug gigukod sa usa ka Honda XRM nga motorsiklo nga maoy kauban niini nga nagsulob og jersey, jacket ug helmet. Ang driver daling mipadagan sa motor paingon sa Mapantad Barangay Signs. Ang biktima nga gilang si John Castellones, amahan ni Davao Oriental Pau Attorney Castellones ug residente sa Lawaan Barangay Sentral. Ana-ano sa persons of interest ng kapulisan sa nahitabong pagpamusil. Naanatay mga kuha na to, no? Kuha nga mga persons of interest na to
mga nakita sa CCTV cameras. Tumuta mo ginasubay karon para ma-identify ito sila kinsa to. So muna nga ipaningkamutan nato nga ma-submit sa Anti-Cybercrime Unit katong nga mga CCTV footages nga ma-extract para ma-enhance klaro ang ilahang naong adto kung kinsa to sila. Samtang usa ka gas station usab ang gihold up sa duha ka armadong lalaki kaniadtong September 2 didto sa Maymensi, Barangay Dahican. Kita sa CCTV footage ang pag-abot sa mga tulisan nga armado. Diin ang angkas niini daling midiretso sa cashier booth. Sulod sa cashier booth, nakuhaan usab og footage ang pagkuha sa suspect sa kwarta sulod sa mga drawer ug mamatikdan nga ang usa sa suspect nagsulob og sanina nga anaay logong Alpha Company. Gikuha usab sa mga suspect ang box na anaa sa gawas ug gibana-bana ang mukabat sa 60,000 pesos ang sulod niini. Subay sa investigasyon sa kapulisan, anaa na sila mga persons of interest sa pagpang-hold up sa maong gas station. Nana, kato siya nga mga suspects, duha sila. Ang atong kulang na lang kuhaan og mga affidavit o mga witness. Dili magud sila kuan pa. Manang ginapursige na mo nga mo witness. Medyo delay siya pero paningkamutan na mo nga ma-file karon nga week or next week. Mensahe usab sa kapulisan sa katawhan nga magpabiling alerto sa palibot ug mamahimong magtaod og mga CCTV cameras sa inyong mga panimalay ug establishmento aron mas mapalig-on pa ang seguridad. Naman may assessment nga ginakandak every night sa mga establishments nga prone to robbery or any incidents nga kuan labi na mga lugar nga medyo ang gabi na ma-isolate siya. So gina-encourage sa mo sila nga magtaod og mga CCTV. No, gawas nga naapot tay ginapatuman nga mga ang ato ang CCTV ordinance number 320 nakabutang dito nga ang mga establishment gikinahanglan yun nga magtaod og mga security cameras nila na silbi tabang na lang o na ay mga mahitabo diya sa vicinity sa ilahang mga establishment. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Giapod-apod sa Mati City Sports Office ang ubay-ubay ka mga suga alang sa mga basketball courts sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan sa Mati kaniadtong Setyembre 8, 2024. Si Peter Jan Buen Camino sa report. Mahayag na ron, mao kini ang bagong proyektong gihanyag sa City Sports Office sa pagpangulo ni Paulo Kuya Pau Rabat nga nagalayon og paghatag og mga suga sa mga barangay nga itaod sa nagkadaiyang multi-purpose covered court. Kini nga inisyatiba usa-usab kakamanduan ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Unang nahatagan ang Sentro Barangay Bubon kung diin natagaan sila og upat ka 200 watts nga suga. Musunod usab nga tagaan ang mga uban pang mga lokasyon sa Dakbayan. Kini nga mga suga gamiton sa mga umaabot nga padula sa Mati Basketball League ug lahi pa niini tinguha sab sa pailaw mao ang matagaan og hayag nga recreational area ang mga bata ug ang pagsiguro nga mamahimong luwas ang mga bata sa pagdula-dula. Kini na proyekto hiniusang kalihukan usab uban sa City Engineering Office. Kini si Peter Jan Buen Camino para sa Ang Mati karon. Grabing kabibo ang baguhay pa lamang mahuman nga ika-87 nga piyesta ni San Nicolas de Tolentino dinhi sa Dakbayan sa Mati. Atong lantawon ang mga kalingawan sa report ni Jasmine Tia. Happy Fiesta, Mati! Nakuno sa kalingawan ang Dakbayan sa Mati kaniadtong Setyembre 10 sa pagsaulog sa 87th Parochial Fiesta ni Senior San Nicolas de Tolentino. Usa sa mga gikalingawan sa Matlians ang pinakaunang invitational bao-bao racing na gipahigayon sa Barangay Dahican. Gawas sa kasagaran na lumba sa mga motor bago sa katawhan ang bao-bao o pedicab racing. Samtang andam o game na game sub ang mga driver o assistant sa mga bao-bao na makiglumba sa racetrack maskin og lapok kini. Samtang gawas sa racing, aduna sa gipahigayon na second open commercial basketball tournament sa kapistahan ni Senior San Nicolas. Gidumog ang City Hall ug ang Capitol Gym sa mga basketball fans ug sa mga gusto mosuporta ng mga Matinians sa mga nagdula. Gipahigayon ang championship games kanatong Setyembre 10 diin nagtigi ang duha ka team na mao ang CM Farm and TRG laban sa AP Dragons and VM Enzo. Gideklarang daog ang CM Farm and TRG sa score na 91-72. Samtang aduna sab gipahigayon si Mayor Michelle Nakpil Rabat na pamistang handog diin pipila ka banda ang miharana sa Baywalk Stage na mao ang Chocolanay, Impulse Davao ug Synchronized Band.
Mihatag kalingawan sab sa ilang comedy skit ang Davao Angels ug gi-perform sab sa Balangay City High Performance Arts ang ilang winning entry kaniadtong kadayawon sa Davao. Maskin man og giulan, padayon ang kalingawan sa matinyan sa kanya-kanya ng mga balay sa kapistahan. Samtang alang sa uban, ang ulan ang simbolo sa blessing sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Nicolas de Tolentino. Alang sa gusto pang ma-enjoy sa mga malamian ug barato ng mga pagkaon sama sa puto bongbong, hotdog buns, shakes ug uban pa, mamahimong mobisita sa gawas sa peryahan diin naglaray ang mga pagkaunan, palitanan ug gamit sa Just Pataas ug mga ukay-ukay sa sapatos ug mga sanina. Ang pagsaulog sa kapistahan usa ka timailhan sa pagtuo sa mga Matinyans. Mas kinug-unsa man ang pamaagi sa pagselebrar sa kapistahan sa matag balay, ang tinuod na pagsaulog sa pista dili sa kagarbo sa handa kundi mao ang pag-ampo ug pagpasalamat. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunin hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.